Kung maghunahuna ta og simbahan, unsa may musulod sa atong hunahuna? Mutunga sa oras, mulamano, mo istorya ginagmay, manganta og tulo upat ka kanta, magampo, mulingkod og maminaw sa wali nga mga 30 minutes to 1 hour. Muhatag sa tithes and offerings. Magampo na sad og dawaton ang panalangin. Mulamano na sad, mo istorya ginagmay, human muuli. Kung maghunaw na ta og simbahan unsa man, prayer meeting kada Wednesday, practice sa banda, youth jam, men o women or kids Sunday school. Kung muhunahuna ta og simbahan unsa may musulod sa atong hunahuna. Mao ba ni ang simba or simbahan kining worship service o ang iyang mga activities? Sabta, kining tanan importante kayo pero dili ni mao ang nakapa simbahan sa simbahan. Building ba ang nakapa-attractive sa simbahan? Kay honestly kung maura ni ang simbahan, mao ni ang rason actually nganong daghan kaayong mga tao karon lonely, depressed, hopeless, suicidal even kung nagsimba sila. Kung maurag yun ni ang simbahan, mao ni gitawag og this is very stoppable. Pandemic ray katapat, maundang na dayon ang tanan. Mao ba ni ang gisulti ni Jesus Christ sa Mateo 16:18? Ug tungod ni ini, gitawag ko ikaw Pedro, nga ang buot ipasabot bato. Ug dinhi ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Og bisan ang gahom sa kamatayon, dili makapildi niini. Dili makapildi? Unsay makapa-unstoppable sa church? Yes, si Jesus ang tag-iya niini, nisulti sa verse. Si Jesus pod ang nagtukod niini. Pero nga naman, nga murag pildihunon man ang simbahan. Kung simbahan as Jesus intended, wala siya naghunahuna sa building o programa niini. Pag-ingon niya nga iglesia, ang buot niyang ipasabot, grupo sa mga tao nga nagtapok, nag-uban aron sa pagsimba sa Dios ug may lain pa, dili lang simba sa Dios. Diri kasagaran masipyat ang mga kasimbahanan ug dili ta careful appeal ta niini. Para atong makuha dayon, atong ibutang sa hunahuna ang cross. Usa ka aspeto sa simbahan sa iglesia mo ning gitawag og vertical. Ang pagdaig, pagsimba sa Dios, this is gitawag natog worship aspect. Apan dunay ikaduhang aspeto sa simbahan, mao kining horizontal. Ang atong pagkuyog, pag-uban, pakigsandurot. Mao ning gitawag og fellowship aspect. Dili ni siya fellowship nga programa or activity. Ang fellowship can be explained and summarized in one phrase. Kining gitawag og one another. Sa New Testament, ang one another or sa Bisaya pa, usag-usa, naisgutan kini 100 times sa sulod sa 94 ka mga bersikulo. 47 atong 94 ka mga verses, instructions ni siya para sa simbahan. Unya, 60% ana, gikan kang Apostol Pablo. Buti pasabot nga ato ning tagaan o pagtagad labaw na karong panahon na. Kay karon masulayan unsa ba ka unstoppable ang atong local church nga gitawag natog Parola Community Church. Kaya promise you, pwede kayo mabungkag, maguba ug mawala daw aso ang simbahan. Bisan pa og nindot kaayo ang iyang building, nindot ang worship service, nindot ang banda, maayo kaayo ang wali og daghan siyag mga programa. Bisan pag naa ni, pwede gihapon mawala. Kung paminaw ha, kung ang mga tao nga naa niining tapok dili kahibalo unsaon pagtratar sa usa ug usa. The one another aspect sa simbahan. So, church is not about activities. It's about people. It's about relationships. Relationship towards God and relationship towards one another. Atong sugdan sa verse nga gibasa ni Ate Joy ganina. Usa ka practical kaayo nga verse. Romans 12:15-16.
Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kun dili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpaka maalam. Sa English, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Asa man sa atong verse, ang naay one another. Sakto. Kining sulti dinhi nga live in harmony with one another. Naa diri ang sekreto sa the rest of the verse nga atong nabasa. Ang sulti diya sa Bisaya, angaya pagtagad ang tanang tao. Kinahanglan pareho ang inyong pagtagad sa matag usa. Hinoon, kung kana ang atong basahon og sabton sa Binisaya, ma-miss gyud nato ang bulawan sa maong verse, ang kamatuoran niini. Kay ang iyang giawhag diri bahin lamang sa pagtagad sa tao. Nga wala daw labaw o ubos, angay og pareho dapat ang pagtagad. Pero kung atong ukayon, ang meaning kining gitawag og harmony, kung balikan ta sa original nga pagkasulti ni Pablo, ang iyang gisulti mao kini. Ang harmony equals be of one mind. Be of one mind. Kay bao man ta sa golden rule ni Confucius, di ba? Do not do unto others what you don't want done to you. How about ang golden rule, Jesus version? Unsa man? Do unto others as you would have them do unto you. Sakto. Basically, si Paul, iyan ning gitake a little deeper ang gisulti ni Jesus. Mao ni iyang gisulti. Think, okay? Think of others as you would have them think about you. Meaning, be of one mind. Be in harmony with one another. Para ma-explain ni siya deeper, aron mas masabtan, let's talk kuno about leadership. Let's talk about the president. Tungod sa atong pandemic karon, suddenly daghan ang gustong mahimong presidente. Daghan ang mas kamao kung unsay buhaton. Kung naay buhaton, sawayon, dili mo cooperate. Kung wala say buhaton, sawayon, dili gihapon mo cooperate. Gihatagan og kwarta para pagkaon, unsa to akong nabalitaan? Gipalit na hinuon og construction materials. Ay, pagkalabad. Sige daw, ikaw kuno magpresidente. Dili ni about ni Duterte lang. Ang punto mao nga bisan kinsa pay ibutang diha, daghan gyud ang mas makamao. Hisgotag pastor. Sad to say, sa simbahan mauusab ni ang ginabuhat sa kasagaran. I pray nga dili ni mao sa ato ang parola, okay? Kasagaran ang membro mas kamao pa kaysa pastor. Walay perfect na pastor, di ba? I know dili ko perfect, si Peter Tanchi dili perfect. Pero suddenly ang mga membro mas kamao. Ang pastor duha ngadto 5 ka tuig tun-an unsaon pagka-pastor. Pero di pagyapon ni niya matarget ang maong trabaho. Ma-perfect ba sa doktor ang iyang pagka-doktor nga halos na po katuig niyang gitun-an? Usahay, mas kamao pa ta sa doktor. Sulayi daw ikaw pastor. Sulayi daw ikay doktor. Sulayi daw nga ikay presidente. Mao kini ang buot pasabot ni Pablo. Dinhi nato masabtan nga niingon siya, ayaw kamo pag maalamon. Don't be conceited. So let's evaluate, mao ba ni ang simbahan nga gitukod ni Hesus? Kining magsinawayay, magdinautay, magbinantayay, usa ka sipyat, papas tanang maayong buhat. Mao ba ni ang design sa Ginoo sa simbahan? Bantog ra siguro nga kasagaran sa mga simbahan walay sulod. Kumusta man ang atong panghunahuna sa usag-usa? Nakasuway na ba mo nga gisultian mo? Christian manunta ka? Nganong inana man ka? Unsa bay punto sa mga pangutana? Ang punto
sa pangutana mao kini. Christian ka, dapat di ka masipyat. Kami dili mi Christian, pwede ra mi masipyat. Okay ra ba na nimo? Dili ba ka na unfair? Of course, sa tabang sa Ginoo, maningkamot kitang mga Kristohanon ug sunod sa mga sugo sa Dios. Apan usahay, di lang gid usahay, mapandol gid ta. Kinsa may walay sipyat, mo'y unang mulabay sa bato, ingon si Jesus. Di ba gibato ni Jesus ang babae nga nanapaw? Patayan na lang gyud sa babae. Mao ba to ang storya? Bantayan nato kay mauni sakit sa mga Parisiyo nga thinking mas maayo pa sila kaysa uban. Unsay sulti ni Jesus sa mga Parisiyo? Sulti siya, alaot kamong mga magtutudlo sa kasuguan ug mga Parisiyo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingnon lang. Kay ginluan ninyo ang gawas sa tasa ug plato sumala sa inyong seremonya apan sulod sa inyong kasing-kasing labihan kamo kahugaw o kahakog. Kristohanon, naabot na ba nimo ang tinguha sa pagkaliwat diha kang Kristo? Wala pa? Ako pod. Buot pa sabot. Let us be of one mind. What if gusto nimo nga dunay manawag nimo og mangumusta og magpray unya kay wala man mangluod ta? Unsa kaha kung ikaw di ay ang gitawag sa Ginoo aron mubuhat niini? Panawag, pangumusta, pagpray. Na kay problema gaaway mo sa imong asawa o bana, gusto unta ka nga naa kay kaistorya nga mangutana nimo kumusta naman ka? Naa ba ko'y matabang nimo? Gusto ka ana? Buhata. Kay sa atong hunahuna, mao nay dapat buhaton sa uban dinhi kanako. What if unsa ka kung sugod karon mutan-aw ta sa atong isig ka tawo, isig ka Kristohanon, regardless kung kinsa siya sa atong mga kaigsuonan diha kang Kristo, ato silang tan-awon nga perting daghana sad nila og mga gipang-agian sama ra nato. Sama nato dili sad sila makamao og makahibalo sa tanang butang. Sama nato mabutaan sab sa daghang mga butang. Sama nato naasad sila'y daghang sakit sa dughan. Sama nato makasala usab. Sama nato makapamakaksad usahay. Nakuha na ba nato ang harmony with one another or kaning be of one mind? Basig wala pa. Sama nato mag-away sab sila. Sama nato masipyat sad ang ilang mga anak. Sama nato mahimo sang garbuso usahay. Sama nato bisan pag ang intention sakto apan masayop sad sila sa paagi sa ilang pagsulti niini. Sama nato makahimo sab silag mga tinunto. Okay na? Niya pa. Kinahanglan sab nako ang gugma sama ninyo. Kinahanglan ko ang grasya sama ninyo. Kinahanglan ko ang kapasayloan sama ninyo. Kinahanglan nako ang pagsabot sama sad nga inyo ning gikinahanglan. Kinahanglan ko ang kaluoy sama gikinahanglan sad ninyo gikan kanako. Kay kinahanglan ko man kini, dapat ko sabning ihatag ngadto sa uban kay mausad ang ilang gikinahanglan. Naturally, we operate with a me mentality. If we are to be a church that even the gates of hell shall not prevail against it, kinahanglan ta mo transfer, mo balhin gikan sa me ngadto sa mentality nga we. From me to we. From one to one another. Pananglitan na usa ka tawo, dili membro sa atong tapok, makasasala, gastragol sa kinabuhi. Unsa ba ang iyang makita ilawom sa lugar, ilawom sa mga tukar, ilawom sa ngisi, sa lamano? Makita ba niya kanato ang
paglaom? Makita ba niya kanato ang paghigugmaay? O basin makita niya ang baliktad niini? Masinati ba niya si Jesus o di ba kaha si Satanas? Ang sulti ni Jesus Christ sa John 13:35, "By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Sa March 18, 2001, si Levi ug ako nagminyo. So now we are already 19 years nga married. One thing that we are still trying to learn, nagsige pagyapon mikat-on, is the same principle. Marriage is not about one, it's about one another. It's not about her, dili about niya, but about namong duha. She needs my understanding, love, forgiveness, as much as I need it as well. Ikaw ba ang unang mudaot sa imong asawa o bana? Ikaw ba ang unang muguba sa kasing-kasing sa imong mga anak? Ikaw ba ang unang mupasakit sa imong mga ginikanan? Dili ba dapat sa pamilya dunay pagsinabtanay? Bisan usahay masipyat ang pamilya, pamilya ra gihapon, di ba? Bisan pa og i-shutdown ang kapamilya, pamilya ra gihapon, di ba? Marriage og family is so much like church. Jesus even refers to the church as his bride, and he is the groom. He refers to it as family. So, balikan na to ang simbahan. Hapit na ta mag-anniversary sa Parola Community Church. Halos mag 8 years na nga nilibay. Atong hinumdumon nga ang parola o lighthouse natukod ni ug nitubo dili tungod sa unsang rason o kinsang tawo, apan kini natukod tungod sa paghigugmaay. Nitubo ni tungod sa pagsinabtanay. Parola Community Church is not about one, it's about one another. Ang parola mahitungod kini kanato, dili lang kanako. Ang Parola Community Church, tungkol ito sa atin at hindi lang sa akin. Parola Community Church is not about me, but it's about we. Mga igsuon ko, atong i-take ni nga challenge o evaluation during this week. Kumusta man ko sa akong panghunahuna ngadto sa akong mga kaigsuunan sa simbahan? Kumusta man ko sa akong pagtratar sa akong bana? Kumusta ko sa akong pagtratar sa akong asawa, akong mga anak, akong mga silingan? Kumusta man ko? Ingon nga Kristohanon. Because if we are able, by God's help, to live in harmony, meaning be of one mind, live in harmony with one another, usa ni siya sa sekreto nga ang atong simbahan attractive, unstoppable. If we are able to do this, kung ato ning buhaton sa tabang sa Ginoo, nothing's gonna stop us now.